हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमी अच्छा मुझे आशा करें आपण मैंने निहाती भलर थे। मु प्रमोद कुमार आज आपण एक सुंदर भिडटी नहीं आसी। आज आम आसी पहुँची जाइए एक बहुत सुंदर स्थान में जहाँ को कहते ओडिशार पर्वतमाला। आज आम आसी पहुँचु उदयगिरी ठारे। आ भिडटी निहाती देखुए कौलिया माने बैशाख मासर टाटा खरार आज आम शूटिंग भी चली। मो सहित अच्छा बापे अच्छा देखुए बापे अच्छा मो सहित आउ भिडियोटी निहाती कंटिन्यू देखुथिबे जारी रहइबो। नमस्कार। एटा राजा समय राजा एठी कोन करन तो एटा कोनती बांफी देखो एटा केते गभीर अछि भीतर को जा भाई। एटा उदयगिरी ठारे एटा अछि उदयगिरी ठारे एटा को राजा समय कोनती राजा कोनती बांफी देखो एटा बंगाली भाषा रे भी लिखा आइछि ओडिया भाषा रे लिखा आइछि। आसंतु भीतर को जिबा देखिबा आसंतु बांफी केते गभीर देखुथिबे केते पुरातन जिनिस पत्थर तयारी केते गभीर देखुथिबे बांफी। भीतर को पसले तो डर लागुछि निहाती किंतु देखिबा आसंतु आपन पई भीतर को जाउछु बांफी। आसंते बाहर को जिबा अन्य दृश्य गुडी को देखिबा। बहुत तो पहाड़ जल्दी वीडियो सारी फेरिबा बाहर अन्य दृश्य पहाड़ पर जिबा जो मंदिर देखिबा दृश्य गुडा देखिबा। आस बांफी देखिले कोहली केते पुरातन जिनिस को देखिले बांफी राजा को भीतर गले जाई देखिए। आसंतु देखि पारुथिबे जो उदयगिरी ठारे अछि जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର एक छुटिया मंदिरटी अछि। से मंदिरटी देखि पारुथिबे भीतर को आमे मंदिर भीतर को जिबा एई जगह केते सुंदर मंदिर देखि पारुथिबे माने पहाड़ ऊपर के सुंदर मंदिर बहुत पुरातन मंदिर देखिबार लागुछि कि बहुत पुरातन मंदिर बोली। आपण माने निहाती आसंतु जगह बुली देखंतु देखिबा से चाली चली आम केते ऊपर को आसिलुनी। पहाड़ ऊपर तले गोटे मंदिर अच्छी ऊपर भी आउर गोटे मंदिर अच्छी सुंदर परिवेश देखुए। केते सुंदर स्थान देखिपे आम अंचल एभली स्थान अच्छी आखपाखे देखा मिलूँ एत सुंदर स्थान राजा केते पुरातन समय देखा पड़े पहाड़ ऊपर यू कारुकार्य काम केते केते भली भली कारुकार्य काम देखिपे। माँ काली मंदिर पुरातन देखिपे केते बड़ विशाल काय बुद्धर मूर्ति मूर्ति को देखिए लगुच तो बहुत पुरातन विशाल काय मूर्ति देखिपे पहाड़र शिखर ये एक छोट छोट गुंफा भाई अच्छी जहाँ भितर देखिपे पूरा चतुर्पार्श्वे छोट छोट रूम बा गुंफा भाई अच्छी। ये कहुचे कि ये जोगी माने ऋषि मैंने बसिक सब ध्यान करुले पुरातन जुगरे केते पुराना गुंफा देखिपे। सामने माँ काली मंदिर तले भी अच्छी जगन्नाथ मंदिर पहाड़र पूरा शिखर अच्छु आम देखिपे।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ପରିବେଶ। ସେ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା କାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଇଠି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। କେତେ ତଳୁ ଆମେ ଆସିଲୁଣି ଯେ ଇଏ ନାହିଁ। ଫେର ବି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଅଛି ପାହାଡ଼, ଆହୁରି କିଛି ରହିଗଲା ବାକି। ହାଡ଼କୁ ତ ବାଟ ନାହିଁ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ହାଡ଼କୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଉଠୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା। ଉପରେ ମାଙ୍କର କାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଇଠି ମାଙ୍କର କାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପୁରାତନ। କିଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅଛୁ। ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଅଛି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ପୁରା 2 ଜଣ ବାପେର ମୋର ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ପୁରା 4-5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲି ସାରିଲୁଣି ଏ ଖରାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବାଟ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁଣି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ସେ ଉପରକୁ, ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଅଛି ଏଇ ବାଟରେ ଯିବା ଆମେ ଏବେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିବା ଉଦୟଗିରିର ପୁରା ଶିଖର ପାହାଡ଼କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ, ତା କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ପୁରା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ତୂପ ରଜାଙ୍କର ନଅର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାହାଡ଼ର ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ। ଆହୁରି ବି ପାହାଡ଼ ରହିଲା ଯେ ଉପରକୁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ରହିଲା। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 3 ଖଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ରହିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଶେଷ ପାହାଡ଼, ସେଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ପରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଆଉ ପୁରା ଦେହରେ ଏନର୍ଜି ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପୁରା ଆମ ଏଠିକା ସୁଟ୍ଟା ସରିଲା। ଆଉ ଯଦି ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଛୁଇଁଥାଏ ବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।